kadtong ilahang pagaladhalad dito. Kung wala to sila pagtuo ato, wala sila pag hinulsol gyud ato, wala sila nagtuo ni Ginoong Hesus, wala kaluwasan gyapon ato. Maulog na to akong service. Mura sila ka serbisyo lang kay muhato lumanon man ni. Kinahanglan buhaton ako ni. Di gyapon to makahatag gyapon og asuran silang kaluwasan. Gani kung si Ginoong Hesus wala nagmalampuson siya misyon dinhi sa kalibutan, kadtong pagaladhalad sa mga tao, wa to'y kapuslanan. O wa to'y kapasayloan. Kay si Ginoong Hesus mo'y katapusang halad nga makalimpyo sa sala sa tibuok kalibutan. John 1:29. Kung sa tig-ingon ni John Baptist pagpadulong bitaw ni Jesus, the Lamb of God which taketh away the sins of the world. Mukuha gyud sa tanang sala dinhi sa kalibutan. Kuna nga importante kay mga kigsunan nga ang pagbalaan gyud sa adlaw ipapawlay dili man ni makahatag kanato kaluwasan apan mao kini ang mga kainaiya sa mga linuwas ang pagbalaan niini. Nalipay kay ko sa kakita na ko ni Charlie Kirk. Si Charlie Kirk mga kigsunan dili siya Adventist, Protestant siya gyapon. Unya iyang asawa Catholic, unya siya nakaamigo siya og Jewish nga kuan nga nagbalaan sa adlaw ipapawlay niya. Mo to, gaduda ko kato nga Jewish Adventist to wala pa ko nag-research og pumayo kay gitudlo mo gyud niya dito nga ang pagbalaan sa Sabat ang panumdum sa pagkamagbubuhat sa Dios. Nga doon na gyud Dios nga nagabuhat nining adlaw ipapawlay nga iyang gihatag sa tao. Kunya kini ning adlaw ipapahulay makigsunan, it's just only a foretaste of heaven. Ang kining adlaw ipapahulay makigsunan is just only a foretaste. Igipatiyam lang ta sa Ginoo dinhi sa kalibutan. Ang pinakanindot nga experience sa Sabat nga kigsunan didto gyud sa langit. Wherein si Jesus na ang mag-istorya sa atong atubangan. And we will all listen to our Savior. Maminaw ra ta sa iya dito. Iha bitaw mga pamaagi kung giunsa gyud niya pag-rescue ang makasasala nga kalibutan. Unya ato yung panimuhaon nga makalahutay kita sa pagtuo pagsalig sa Ginoo. Dito ta sa langit atong mahimamat ang Ginoo. Kita mo'y great actors. Kay kita ang ginatan-aw karon sa tibuok universo kung giunsa ginato pag-fight ang battles nato dinhi sa kalibutan. Kay ang yawa wa man gid sa ilaing ipangitaan o pamaagi, kita ra gyud kung saon ta paglaglag magisunan. Laglagon ta sa tong mga finances, laglagon ta sa kanitang sa tuang trabahoan or sa tuang mga pagpanguma. Mangita gyud pamaagi ang yawa nga i-struggle ka din, ma-stress din ka, din dili nakaganahan mga lagad sa Ginoo. Mubiya na kas pagpangalagad sa Ginoo. Sayangan na nimo ang chance nga sa imong kaluwasan kay mo man gusto sa yawa. Bantayan na bitaw gid kining yawa magigsunan kay may kini siya mo sutsot sa tong nahuna. Ana, pagkasalanan nimo, buhat ato nimo. Pag-abot sa langit, maingon din tong yawa nga. Anong kuha man nimo si goodness oh? 6 point kini? Ano ba? Oh, unsa ni pizza ana? Lista na yon September. Ana, oh, na siya dito. I-accuse din kaniya. Ay kining yawa. Anang batayanan yun ni yawa. Kung na po kay gahom nga magkikumbagay siya magpakita. Kung kabalo bitaw gyud kanok nga mo ginihinungdan sa tanan pero ang Ginoo manggod kay siya manggod ang kuan. Siya ra manggod ang mo execute og judgment good. Focus sa Sabat. Ingon ray God is the creator and the Bible opens with stunning cornerstone proclamation. The vivid memorial of God's creation is the Sabat. So, dinhi na to makita makigsunan nga kung magbalaan nita sa adlaw ipapawlay sino kinahanglan we will be focusing only to our Redeemer, our Savior. Focus sa kita diha kan Jesus. Sa pagdahig o paghimaya diya kaniya wala gyud lain nga dahigon og pasalamatan pag-abot dinhi sa adlaw ipapahulay. Kung naa ka sa stress tibok semana, pag-abot sa adlaw ipapahulay, i-focus nimo ang kanabitang imong mind diya sa kang Ginoong Hesus. Imong tun-an ang iyang mga pamaagi. Magkaingon ka magigsunan nga makarest gyud ka, makapahulay gyud ka diya sa Ginoo. Ako offerings and the spirit. Dinhi magigsunan nakita nako nga after na ni siya sa pag dato naman sa wilderness, humana ni sa katibitaw gi-execute na sa Ginoo nga nanay curse atong mga tawo gipangkaon na sila sa yuta katibitaw nag-worship sa golden calf man nato. Nag-ingon din ang si Moses nga magbuhat og tabernakulo. Naay mga tawo nga dasig kayo filled with the spirit of God. Ilang gi-offer tong gitagaan man sila sa Ginoo dito sa Egypt palandaan na may mga cloth, mga linen dito nga mo ilang gihimo sa maghimo sila og tabernacle. Unya katutanan nga mga detalye nga giingon sa Ginoo order dito tanan mo gitoy gibuhat nila ni Moses unya gani nang inubra kay tungod kay kana bitaw ganahan kay sila kay makahimo na kita sa pagdaig ug paghimaya sa tuang Ginoo. So human na to sa tanan nya dinhi naitaw dinhi nga gingon nga si Bezalel, si Aholiab and others were filled with the spirit of God. Napuno sila sa espiritu sa Dios. Ang pangutana ni sa tuwa karon naa ba kundi sa tuwa makigsunan? Maka-feel ba ta nga naa pud ang espiritu sa Dios sa tuwang kinabuhi?
kaning mga attribute sa mga maayong pamatasan, kaning pagkamay nabsuno, mapay-nabsunon, kaning pagkamay gugmaon, pagka pinasayloon, gasa ni sa Ginoo. Naa sa tuwa kung ato ning dawaton, ang pinakalisod ani makisunan ganing painobsanon o pagka mapinasayloon. Kay matando gani atong ego. Tando ganita? Walay kasuko dia, walay dumot dia. Di ba? Ngoni, pero kung dawaton nato ni nga gasa sa Ginoo, kaning pagpailo o paghatag og pasaylo, we will be filled with the Spirit of God. Naagid nato ang Espiritu sa Dios sa tuwang kinabuhi. Kung gusto nimo mababatunan ang Espiritu sa Dios mga kaigsunan, dawata kini nga mga gasa. Iiha man nga kinaya sa Ginoo, dili man niya kinaya. Kaya itong kinaya kung pasagdaan ta makisunan unsa? Kalimutan noy. Oh. Maoy, lalis, gubot, way kalinaw. Labat ni katilingban. Pero sa dihang imong gidawat ang gasa sa Dios, kaning inaani nga mga kinaya, mahimo kang panalangin sa imong community. We're talking about our Redeemer, Jesus. Wala kilain nga ikuan diya makigsunan. Una, iunsa ang pag-illustrate niya sa imuhang paghala dinha. Inahanglan nga maginulsol ka. You have to repent your sins. Unya every day night pagabumuon diya sa tabernakulo. Unya kani katapusan ako ning istorya sa inyo mga makigsunan kay para nga napon mo idea regarding niini. Ang musulod sa most holy place kinsa ra? High priest o high priest ra. Even si Moses nga leader sa Israelites wala say katungod nga mosulod sa most holy place. Maski pag siya mo'y maski pag nakikistorya sa Ginoo, tungod kay dili mo ni ang anay sa Ginoo. Kinsay gisimbolo sa high priest sa sanctuary? Si Jesus. Karon asa man si Jesus karon nagministeryo? Sa langit, sa most holy place. Muna nga si Ginoong Hesus karon wala man siya sala, siya mo'y nakik-atone sa tuang mga sala didto sa langit nun nga amahan. Karon ni surrender na ka, nangay na ka ni repent na ka. Nginulso na ka. Unya kay ganahan pa man ka sa kuan. Ato bitaw kanang sikate karon, skater. Skater. Or kaning olog daghan man babagi sa nga makasala ka karon. Mas ganahan mo ka to. Oh. Di. Wala ka dili totally surrender. Kung dili ka totally surrender sa imong mga weaknesses mga kigsunan, ang panalangin sa Ginoo nga imbis ihatag sa imong diha nga magmalinaw ang imong kinabuhi masuppress. Mapugnan, di wala gyud. Kay dili man ka totally surrender imbis ang panalangin sa Ginoo ibuko niya dito sa imong kay para makinabuhi ka mga malinawon. Kinahaman mo kas kalibutanon nga mga butang. Engage mo kadre. Di ang panalangin sa Ginoo nga imbis magmalinawon nga dili na ka ma-stress, dili na ka mabinalakon, dili ug unsay madangat sa imong kinabuhi ang Ginoo na mo ikaw ni nasayod ni tanan kay ikaw may nakaibaluan ni sa kuwang kinabuhi. Wala na. Kay dili man totally surrendered ka sa Ginoo. So, dinhi mga kigsunan, walay lain gi saysay ang atong lason. Ang kamaayo sa Ginoo nga kita iyang gipasaylo, iyang gilukat, itubos kanya dito sa Kalbaryo sa cross ug nakabaton ta niini nga kaluwasan. Ug kini nga kaluwasan mga kigsunan, ato ning i-develop ang mga kinaya sa Ginoo nga naa sa tuwa dinhi kay para nga mahimo ta nga panalangin ngadto sa uban. Kanyagi nga lesson unsa to? Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Inside dahigon ug gimayaw ra gid mga kigsunan ang amahan. Sa diyang gidawat ato sa Ginoong Hesus, isip atong personal mong luwas. Dapat mahimutang hayag. Kita mo sidlak. Unsa nga pamagi nga pagsidlak? Ang alok o ang akan? Karon tani ba? Seryoso mo kayo dia. Unsa klase nga kasidlak mga kigsunan? Ang atong pagtuo dia sa Ginoong Hesus nga nakadawat tani nga mga gasa nga atong mga mensahe sa mga tawo nga nagpalibot sa tuwa. Para nga makaingon sila nga kaning tawhanan nalipay ko nga naa ni dinhi tungod kay ani say Ginoo nga gilagaran mao nang napanalanginan mi niini nga community. Ina na ang gusto sa Ginoo nga madaaptan nato mga kigsunan. Pasalamat ta sa grasya ug kaluoy ni Ginoong Hesus nga naa sa tuwa dinhi. Ug ang Ginoo magpanalangin kanatong tanan. Amen.